Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Uravanda la ramani karava shabari Allah ramani biri 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 bara 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 bara. Uravanda la ramani biri 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 bara 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 bara. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 पूरा वस्त्रमणि कारवशवरी अल्लाह रवणी बिरि 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 बरे 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 पूरा बंदल रवणी बिरि 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 बरे 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 Holy, 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 holy. Oh, Shana Ravani, Allah Ravani, Kula Ravani, Da Ravanda, Ravani, Bili, Bara, 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 Uravanda, Ravani, Bara, 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 Manda, Ravani, Da Rava, Shabari, Allah Ravani, Karavanda, Rama. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम होली 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 वशान रवनी अल्लाह रवनी कारवंदा रवनी दारवंदा रवना रवंदा शबर बर 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 धन्य जीसु 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम O Lord हम सना समय सना समय सना समय सना तुम्हें राजा मान को राजा प्रमाण को प्रभु मान करो देवता हालेलुया हालेलुया Holy, 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 holy. Pura shakha mana dara bani alara bani dara batra mana dara bandala ramana dara bandala raman. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 होली 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 उदारमणि खाला रवा शबरी अल्लाह रमणि दार भद्रमण दरवंदल रमण दरवंदल पवित्र 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 प्रेममय प्रभु तुम्हारा नाम धन्यवाद 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 होशाना रवानी अल्लाह रवानी खाना वक्रमना काला रवा तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम तो परमेश्वर अनंत कर्ण पिता वो शांति राज धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा जीसु का नाम रे दया करो दया करो दया करो दया करो अमान करो समस्त पाप दोष दुर्बलता जित मार्जना करो प्रभु जीसु का बंगले रक्रमण भूत परिष्कृत करो वाक्य रूप निर्मल जल प्रख्यान कर पवित्र अग्नि को सिद्ध कर आत्मा सत्य विधान उपासना करिया तुम को दया करो प्रभु इधर रवानी खारवा शबरी अल्लाह रवानी खारवा सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन शब्द आत्मा को साहाय्य करिया मध्य दया करो हालेलुया 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 पूरा शबरी अल्लाह रवानी खारवंदा रवा धार्मिकता निम्न खुदा तृषा मान को प्रदान करो प्रभु आत्मिक दानौरिक प्रचुर परिमाण रे प्राप्त हवा निमंत मध्य आमान को चेष्टा करियो तुम्हें साथ करो जेबरी की मंडली निष्ठा प्राप्त होई परियो प्रभु निदारवा शबरी अल्लाह रवानी खारवा क्रमना करवा तुम राज्य वृद्धि हो मध्य हालेलुया हालेलुया कारण निश्चय मान को ऊपर एक बड़ दायित्व ओ प्रभु न्यस्त करा रे अछि उदारवा शबरी अल्लाह रवानी खारवा करवा ओ प्रभु सेही प्रेरित को जुग को फेरी आनिबा पई आद्य मंडली सदृश तुम्हारा सभा कार्य करिबा पई आमान को दया करो दया करो दया करो तारवानी खार वर्ष काल रवा कारण आमान को मध्य पावन करो सदृश कहबा को मनिमंत जीवनदान ख्रीष्ट मृत्यु होला लाभजनक जेहेतु तुम्हें आमान को मध्य प्राण देइछो एवं प्रभु यीशु तुम्हारा मध्य रक्त रे मान किनि अछो आमे निजे निजर न हो हालेलुया हालेलुया कारण पार्थ्य भितरे आमाने आसक्त उद्धस्त विषय मान को अन्वेषण करिया को
কারণ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମରିଅଛୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତାହାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ସାଧନ କରିପାରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମ ଗୁଣା ବିଷୟ କାମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଇଦାରାବାନି ଖାର ବର୍ଷା ବରାବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ସବୁ ଠିକ କରିବାକୁ ଦୟା କର। କାରଣ ଏବେ ସମୟ ଦେଇଛ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରେ ସେଇ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କେବଳ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଫଳ ଦେବ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ, ଧନ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଧାଇ ହଉ। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। জীবনে তুম বিনা কিছু নুনে মোর, তুমি মো প্রাণ হরি পরম ঈশ্বর। তুম বিনা কিছু নুনে মোর, তুমি মো প্রাণ
His trumpet, healing with God, what shall they drive to what I give? All today, they can be raised, someone of me, Father, save me. Heavenly bridegroom, heavenly bridegroom, welcome my Savior, and be my King. Hallelujah, I am rejoicing, singing my God, birds on their wings. Thy kingdom come and possession, reign from the earth, and possession be angels from heaven, master with trumpet, be going down, be in harmony. Heavenly bridegroom, heavenly bridegroom, welcome my Savior, hail me my King. Hallelujah, I am rejoicing, singing my God, birds on their wings. Let them be floating, looking on sun, whereas I'm morning, from harvest peace, higher than heaven, honored by Father, we give their love, even from heavenly bridegroom, heavenly bridegroom, welcome my Savior, hail me my King. Hallelujah, I am rejoicing, singing my God, birds on their wings. Heavenly bridegroom, heavenly bridegroom, welcome my Savior, hail me my King. Hallelujah, I am rejoicing, singing my God, birds on their wings. Sing for His glory, eagerly angels, wait for Thy praise. Mighty has done, and yet I love them, honored by Father, He is in a day. Heavenly bridegroom, heavenly bridegroom, welcome my Savior, hail me my King. Hallelujah, I am rejoicing, singing my God, birds on their wings. Hallelujah, 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 hallelujah.
Udaramani Karava Shabari Ravana Daravanga Ravana Daravanga. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Iravatramana daravanda ravani bara bara vatramana daravanda. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumara Paitanam, 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 Dhanya. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Daravani kala ravani daravani bara 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 bara. Uravatramana daravani shabari Allah ravana bara 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 bara. Uravatramana daravani Allah ravani bara bara vatramana kala ravana karama. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Lord, Hamasara, Samasara, Samasara, Samasara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Iravatramana daravashabari Allah ravani khala ravani varavana. Uravatramana daravani Allah ravani viri 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 varavana. Udaravashabari Allah ravana varavana 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 khala ravana. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Trivetramani daravasya variyamma ravani khala ravani. Udaramani bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Udaramani daravasya kala ravana daravana 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 daravana. Shabara bara 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 bara. Uravatramana daravanda ravani viri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Lord, Hamar, 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 Hamar. Daravani bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Daravani khala ravani daravana bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya, 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 Tonama, Dhanya, Tonama, Dhanya, Tonama, Dhanya. Tonama, Dhanya, Tonama, Dhanya, Tonama, Dhanya, Tonama. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara.
Holy, 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 holy,
Holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy. Idaravani, Karavan, Dalaravana, Darava, Shavanava. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Udaravani, Kalaravani, Adaravana, bara 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 bara. Shabari bara 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 batramana daravandala ravana daravandala ravana daravandala rava. Udaravani Karava Shabari Allah ravana daravandala rava. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tora Poitram, Dhanya Tora Poitram, Dhanya Tora Poitram, Dhanya Tora Poitram. Idaravani Karava Shabari Allah Ravana bara 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 mandala Ravana daravandala Ravana. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान दरबानी खारव क्रमण काला रबानी दारबन दाला रबाना दारबन दाला रबन होली 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 Hallelujah 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Prabhu ka anand hai meri taka, sansar mein meri taka. Prabhu ka anand meri taka, sansar mein meri taka. Oh mera
সবই প্রার্থনা।
रोमियो 12 पर्वर 2 पदरे एपरि लेखा अछि तुम्हें माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो ना किंतु जेपरि तुम्हें माने ईश्वर इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कौन यह परीक्षा कर जापर एथि निमंते आपना आपना मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हो मनुष्य जीवन रे गोटे परिवर्तन आवश्यक ताहले से ईश्वरंकर सानिध्य पाई पारिबो ईश्वर तानिकर आपना को प्रकाश करिवे उत्तम सुग्राह्य आउ सिद्ध विषय कौन अर्थात ईश्वर इच्छा कौन मनुष्य ता जानी पारिबो आउ एथिपाई गोटे परिवर्तन दरकार ए लेखा होची मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हो तुम्हें माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो ना एडा अनेक ठारे ता उणा देखा जाए आमान ठारे मध्य ता बहुत उणा रही जद्वारा माने इच्छा कले मध्य आ प्रभुंकर प्रकृत सानिध्य प्रकाश आमने पाई पारुना केवल प्रार्थना करने द्वारा सबकिछि समस्यार समाधान हुए ना केवल प्रार्थना कले प्रभु खुशी होते ना बा कार्य करि पारंते ना एथिपाई आउ केतेक विशेष विषय दरकार ता होछि जीवनर गोटे परिवर्तन प्रभु को इच्छा बुझा तो भल आउरी स्पष्ट रूपे कह जे ईश्वर इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कौन एटा तुम्हें परीक्षा करिकि भी जानी पारिबो सेतिरा कौन से संदेह बा द्वंद्व रहिबो नाही मात्र एथिपाई आवश्यक परिवर्तन केवल प्रार्थना नहीं केवल आउ बाइबल पढ़िबा सेति यथेष्ट नहीं गिरजा प्रार्थना करिया यथेष्ट नहीं प्रभु को लोक मान सहित मिसिवा सबु किछि नहीं मात्र जीवन गोटे परिवर्तन सेटा प्रभु चाहती तबे आउ आमने प्रभु को दृष्टि अनुग्रह पाई पारिबा ईश्वर प्रकाश पाई पारिबा कौन सी प्रकार द्वंद्व संदेह रहिबो ना आज मनुष्य माने द्वंद्व मध्य गति करुछंती जहाँ से माने करंती जहाँ से माने कहती जहाँ चिंता करंती ए सब रे आउ से माने निश्चित नुहंती गोटे संदेह द्वंद्व भितर जब एलियन समय समस्त इस्राएल लोक माने प्रभु केते से कार्य कर आरंभ मात्र से बाल देवतार सेवा करते आउ गोटे समय एलियो आउ से समस्त एकत्र कले आउ कहले जदि आउ से बाल देवता सत्य ईश्वर तांको सेवा करो
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କର। ଦୁଇ ମତରେ କାହିଁକି ପଡିକି ରହିଛ? ଏତେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଆହାବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଦୁଇ ମତରେ ପଡିକି ଥିବ? ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ ବାଲ୍ଡର ଆଶେରାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୃଷ ନିଅନ୍ତୁ, ବାଲ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଗ୍ନି ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ବଳିକୁ ବଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରିବ ସେମାନେ ଡାକିବା ସମୟରେ। ତାହେଲେ ବାଲ ଦେବତା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ନାହିଁ ମୁଁ ଡାକିବି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୃଷ ନେଇ ତାକୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି, ଅଗ୍ନି ଦେବି ନାହିଁ, ବଳିକୁ ବଦ୍ଧ କରାହବ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଗ୍ନି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଯଦି ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅଗ୍ନି ପଠେଇ ସେ ବଳି ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଏପରି କରାହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ବାଲ ଓ ଆଶେରାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେ ସେ ବଳିକୁ ସେମାନେ କାଟି ବଦ୍ଧ କରି ଯେତେ ଡାକିଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ଏଲିୟ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ପଠେଇଲେ, ସେ ଅଗ୍ନି ବଳିକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡି କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ବାଲ ଓ ଆଶେରାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଆଜି ବି ସେପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଦେଲେ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଅତି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ସବୁ ବିଷୟକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରି ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରୁଛୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କନଫର୍ମ ହବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତା ଏକଦମ ଠିକ ବିଷୟ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ। ଈଶ୍ୱର ଏପରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ବା ଆଉ ଧର୍ମୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ମଣିଷ, ଅନେକ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଲେ 1981 ମସିହାର କଥା, ଆଉ ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ମୋର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସେଇ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଶୀର୍ଷକୁ ମୁଁ ଯିବି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ମୁଁ ପିଜି ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି। ଆଉ ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ। ସେଇ ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆଉ ମତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ମତେ ଆଉ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଥିଲା। ମୋ ସହିତ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଞ୍ଜବିହାରରେ ଲେଡିଜ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ ସବୁ ସେପାରେଟ ହଷ୍ଟେଲ, ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର ସେପାରେଟ ହଷ୍ଟେଲ, ଅଲଗା ସାଇଡରେ ପୁରା ଜେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ହଷ୍ଟେଲ, ନ୍ୟୁ ହଷ୍ଟେଲ, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଆଉ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁର ଅନେକ ତାର ଫାକଲ୍ଟି ସବୁ ଥାଏ। ଆଉ ତେବେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ ଦେଲେ ଯେ ସେପରି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ବଞ୍ଚାଇଲେ, କେତେ ଦିନ ତୁମେ ଜଗତ ରହିବ ସେଇଟା ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ବି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ତୁମର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ପାଠ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମ ପରିବାର ପାଇଁ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ, ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ,
बहुत किसी तमे करि परिबो तो निज पई तुम परिवार पई अनेकंग पई बहुत किसी करि परिबो आ लोक माने कार्य करछन ए जीवन पई सेना समान भविष्य पई अनंत पई समान भरोसा नाही जगत रे अनेक अछंती जो माने प्रभु को जानते नाही मात्र समाने केते भलरे अछंती आ जगत रे राज्य रे देश रे समाज रे समाने मान्यगण्य लोक माने बड़ बड़ आ धनी लोक माने ज्ञानी लोक माने क्षमतावान लोक माने सेटा केवल एई जगत पई परकाल पई किछि भी नाही समानकर अनंत काल समान जे ईश्वरଙ୍କ छामुरु दूरीकृत होई नरक अग्नि रे निक्षिप्त होई जुगे जुगे जंत्रणा भोग करिवे से कथा समान जानते नाही हतबाक हे जे मनुष्य माने सेतबळे ए बाटरे नाही प्रभुଙ୍କର गोटे इच्छा अछि मनुष्य जीवन रे ताकू तुम्हें पूर्ण करने को हम ना प्रभु तुम्हें ग्राह्य हो पार ना आ प्रभु जदि न चाहिए तुम्हें अनेक चेष्टा करके भी सफल हो पार ना एपरी चिंताधारा मो भीतर को आसला आउे मु स्थिर कली कन्फर्म हवापाई परीक्षा करने परीक्षा करी एडे लिखाई ना तुम्हें कौन परीक्षा करी जेपरी तुम्हें जानीपार आउ ईश्वर इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय एही जुगर एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो ना मात्र मनर नूतनीकरण परिवर्तित हो मुझे मनस्थ कली परीक्षा करने माने कन्फर्म होगापाई ठीक विषय जानापी प्रथम चिंता आसला सत्य ईश्वर किए कारण जगत अनेक लोक विभिन्न लोक माने विभिन्न संप्रदाय लोक माने भिन्न भिन्न ईश्वर देवता मान मानती तेणु लोक मान मध्य गोटे कथा प्रचलित अच्छी गोटे कथा कह जाए एक ईश्वर द्वितीय नास्ति मान जड़े ही ईश्वर अच्छा आउ गोटे मत प्रचलित रही ईश्वर एक मात्र पथ अनेक एपरी विभिन्न प्रकार चिंताधारा रही कि मु कहली कौटा सत गोटे ईश्वर गोटे पथ ना एक ईश्वर पथ अनेक एक ईश्वर पथ अनेक माने से लोक मैंने भावती विभिन्न धर्म अच्छी समस्त गोटे लक्ष्य से ईश्वर पाखे पहुंचवा तेणु सब धर्म सत किसी जाए से नहीं यहीटा गोटे मत आ गोटे नाई नाई सेमती ना केवल जड़े ईश्वर आ गोटे मत मात्र गोटे धर्म मात्र विभिन्न रही पार मु चिंता कली तो मुझे जानी मो आर प्रमाण किसी मो पाई ना बाल्य काल जहाँ शिखाई से अनुसार मुझे चली नाई ताले प्रकृत विषय कौन मुझे जानवा चाहिए सत्य ईश्वर किए जीशुख्रीष्ट सत्य ईश्वर ना आउ विशेष कर चाहिए सत्य ईश्वर बोली कई अच्छा ना नहीं एमती गोटे आउ ईश्वर जने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से दोषी को दंड दियंती निर्दोषी को से आशीर्वाद करती तेणु कौन सी लोक तार निज इच्छा अनुसार जहा किसी करि परिबो नाही ए सब चिंताधारा लोकंक मुंडरे पुरई देश रे समाज रे मनुष्य मान मध्य गोटे शांति श्रृंखला रक्षा करने एटा कौन पूर्व कालर लोक मान गोटे चिंता कल्पना ईश्वर विषय गोटे आउ चिंता लोकों भितर जन्मई गोटे धर्मर विषय से प्रकाश करिसेंती ना एथरे किसी सत्यता अच्छे एबे अनेक चिंता करी मु स्थिर कली मु ना जदि बा ईश्वर अच्छी मु तांको जानिबा तार प्रमाण देवा से मते देखा देवे से मते कथा कहिबे से मते शक्ति देवे ए तीनटा शर्त रे मानिबे तापरे एपरी हला जीशुख्रीष्ट संबंध चिंता जो मो भीतर को आसा जीशुख्रीष्ट कौन सत्य ईश्वर के एबे मते प्रमाण नवा को पड़ियो जहा करबा को पड़ियो मु करिबी एमती गोटे दृढ़ संकल्प मो भीतर आसा जहा करबा को पड़ियो सब मु करी ए टू जेड पर्यंत मात्र मते प्रमाण दरकार से जीशु मु आखिरे देखिबा को से मते कथा कहबा को से मते शक्ति देबे मु ताको नाम रे आश्चर्य कर्म कर तेबे मानिबी नले हेई पारिबो नाही मोर आस्ते आस्ते तो जीशु प्रति विश्वास बढ़ला जने हिंदू लोकंर परिवर्तन को नहीं से कथा सुन आमु विभिन्न धर्म विषय मध्य आलोचना करने को लगिले और किसी समय काटिली से भितरे तापरे पुणी
ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ବାଇବେଲଟା ଲୋକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେହି ନା କେହି ତ ତା ନାଁ ବି ଅଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ସତରେ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯଦି ସତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହବ। ଏମିତି କରି ମୁଁ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ମାଥ୍ୟୁ 5:8 ଯେ ଯୀଶୁ ଯେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଠି ମୁଁ ଅଟକି ଗଲି। ଓ ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ବିଷୟ। ନିଜକୁ ଯଦି ପବିତ୍ର କରିପାରିବ, ପାପ ଶୂନ୍ୟ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛ। ଏଇଟା ବହୁତ ମୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ତାପରେ ଏତେ ମୁଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲି ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କଲି, ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରି ଯାହା ଯାହା ପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିବି ନାହିଁ। କୌଣସି ଧର୍ମୀୟ ନେତା ମାନଙ୍କର କଥାରେ ଚାଲିବି ନାହିଁ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଧର୍ମୀୟ ନେତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଆଉ ସବୁ ଏତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଗ ସବୁ ହେଇଛି ନା। ବାଇବେଲ ଗୋଟିଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଅନେକ, ଆଉ ସେ ସବୁର ନୀତି ନିୟମ ବି ଅଲଗା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲି। ତେଣୁକରି ଅନେକଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି, ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଭୁଲଟା ମଣିଷ ଠାରେ ଥିବ। ଯଦି ବାଇବେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏଇଠି ଭୁଲ ନଥିବ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ସେ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଇବେଲ ତ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ବାଇବେଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ଏପରି କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଅନ୍ତର ସହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହି ଆଖିର ଲୁହ ଝରେଇ ସ୍ଥିର କଲି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏସବୁ ଯାହା ପାପ ଭୁଲ ବୋଲିକି ବାଇବେଲ କହୁଛି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ସବୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଏପରିକି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କଲି, ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମର ଦର୍ଶନ ମତେ ଦରକାର। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ, ତାପରେ ଠାରୁ ତ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡାକ ହେଲା, ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡାକ ଯୋଉପରି ସ୍ୱପ୍ନ ମତେ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ମୋର ଆଗ୍ରହ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳେଇ ଦେଲି। ଏଠି ଲେଖା ହଉଛି, ମନର ନୂତନୀକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ଏଇ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୁଗକୁ ନେଇକି ଚାଲୁଥିଲି ସେ ଆଉ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବା ସମୟରେ, ପଢୁଥିବା ସମୟରେ, ଆଉ ମୁଁ ବଦଳି ନଥାନ୍ତି କେବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ବଦଳି ନଥାନ୍ତି। ଏକଦମ ଜାଗତିକ ମନା ହେଇକି ମୁଁ ଥିଲି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଗଲି। ଆଉ ଏପରି ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ, ପୁରା ଏକଦମ ବୁଲିଯିବା, ସେମିତି ମୁଁ ପୁରା ବୁଲିଗଲି। ଆଉ ବଦଳି ଗଲି ଜୀବନରେ। ଯାହା ବାଇବେଲ କହିଲା, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନ ଠାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଚିନ୍ତା କଲି, ବୁଝିଲି। ଆଉ ବାଇବେଲ ପଢିକି ଛୋଟ ବଡ ସମସ୍ତ ପାପ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ମତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ, ସେ ମତେ କଥା କହିବାକୁ ହବ, ମତେ ଶକ୍ତି ଦେବାକୁ ହବ, ଆଉ ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହବ। ଅବିଳମ୍ବରେ ଏସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋ ସଙ୍ଗେ କଥା କହିଲେ, ମତେ ଛୁଇଁଲେ, ମତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସବୁ ହେଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ବାଇବେଲ ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିପାରିଲି। ମତେ ତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ଆଉ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ନ ଦେବେ, ଜଣେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାହା ଜାଣିପାରିବନି। ସେ ଯେତେ ତାଲିମ ନଉ, ଯେତେ ବାଇବେଲ ପଢୁ, ଯେତେ ଆଉ ସେ ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷା କରୁ, ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ଖାଲି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୁଡ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶକ୍ତି କେବଳ ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କଥା କହୁଛି। ଏଇ କଥା ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ନ କହିବେ,
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସବୁ ବିଷୟ ଭିତର ବିଷୟ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଜାଣିଛି, କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଆପଣ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିବେ। ଉଦ୍योगी ହେଇକି ଆପଣ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଉଦ୍योगी ହେଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି, ଆଉ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଗଢିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଗଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ମତେ ଅଛି, ମୋ ଠାରେ ଅଛି। ସଭା ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ସେମାନେ ଏପରିକି ମହାସଭା ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମତେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସବୁ ଚାରିଆଡେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯଥା ସମ୍ମାନର ସହିତ। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମତେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ? ମୁଁ ହାତ ଯୋଡି କହିଲି MN ଇକୋନୋମିକ୍ସ। କହିଲେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଟିକେ ଘାବରା ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା, କଣ ମୁଁ ଆଲଫାବେଟ୍ ABCD କେମିତି ଶିଖିବି? ମୁଁ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ। ଗଭୀର ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ଲେଭେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଲଫାବେଟ୍ ABCD ଶିଖ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯଦି ସେମିତି କହିବ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ତମେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖ ABCDEFGH କରି, ଏଇଟା କେମିତି? ଏକଦମ ଗୋଟେ ଉପହାସର ବିଷୟ। ସେଇଟା ଛୋଟ ପିଲା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେ ପାଠ ମୋଟେ ପଢେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତାକୁ ସେଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତ ଉପରେ ଏତେ ଉପରେ ଅଛି ପୁରା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ତାହା ସେମିତି ନାହିଁ, ପୁରା ବିପରୀତ ବିଷୟ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ପୁରା ଭିନ୍ନ। ନହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହା ମଧ୍ୟ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ସେପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କଥା କହି ଆସିଲି କଟକକୁ। ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ବୁଲିଲି, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଉପାସନା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଖୋଜୁଥିଲି ସେମିତି ପାଇଲି। ଆଉ ସେଠି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିକି ଅନେକ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦିନେ କହିଲେ, ତୁମେ କୁମ୍ଭକାରର ଗୃହକୁ ଯାଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ସେଇଠି ବାକ୍ୟ କହିବା। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମିଶିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବେ, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଠି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଶିକ୍ଷକ, ଏଇ ମିଟିଂ ସେ ମିଟିଂ, ଚାରିଆଡେ ଆପଣ କୋଉ ପାଖରେ ରହିପାରିବେନି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ରୂପ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସବେତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ନିବିଷ୍ଟ ରହିଲେ ସେମିତି ରୁହ। ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀକୁ ଖୋଜ, ଜ୍ଞାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କର, ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହବ। ମୁଁ ବି ସେପରି କଲି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରହିଲି, ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲି ନାହିଁ। ଏଗୁଡାକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଏଇ କଥା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁ ଖୋଲି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଭିତର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଶେଷ ଗତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ଆପଣ ଶେଷରେ ବୁଝିବେ, ଜାଣିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡିବ। ବାଇବେଲ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ବଦଳିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେବେ ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ହବ। ନ ବଦଳିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ବିଷୟ ହେଇପାରିବ। ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଜାଣିପାରିବ। ନିଜ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଯେ ନିଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 17 ପଦରେ। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବରେ 21 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ 100କୁ 100 ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚାହିଁଲେ, ଆହ୍ୱାନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଗତିକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ନ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମୋ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମୋହନା ସେ ଗଜପତିର, ଆଉ ସେଇଠି ଯୋଉ ଘର ବନଉଥିଲି ସେଇଠି ନ ରହିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାହିଁ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେରିକା ନାହିଁ,
कटक रहिबा पई कटक को आसीबा पई स्पष्ट रूपे प्रथमे चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट मकरबाग रे पास्टर हवा पई आउ सेडा गोटे बड़ अद्भुत रकम भाविले से तो पास्टर अछंती जने भल आउ टैलेंटेड एफिशिएंट लोक दक्ष लोक अछंती केमती हबो बुढ़ा भी ना रोग व्याधि भी नहीं फरेन भी जीवा आशा कर हठात प्रभु तांको नहीं गले गोटे वर्ष से जा खाली है मत अनेक प्रभु कथा कही मो पास्टर हेली से 3 वर्ष रहा आ मु बहुत प्रभु निकट में प्रार्थना सत्य पाई मु बहुत उद्योगी हेली उद्योगी थिली उद्योगी अच्छी उद्योगी रही एटा मोर 1% कमिब ना सत्य पाई जेमती थिला सेमती बाइबल लेखा तुम जहाँ अच्छी दृढ़ रूपे धर तुम मुकुट जपरी कौन जपरी कहीं हरण कर वाक्य को मुझे कड़ाकड़ी भाव सफल करे सेपरी लोक मान मध्य मु जड़े मोठारे जहाँ अच्छे दृढ़ रूपे धर रखा सब चेष्टा करी से मुकुट को कहीं दे पार ना तब प्रभुंर धन किसी लोग तो करेंगे निश्चय ना मु कहीं भर न हुई यही संकल्प जदि आपण पाखे न आसी आप पारे ना नाना प्रकार सिचुएशन सृष्टि हम आप पछघुंचा देदेवे मात्र जदि आप संकल्प सहित चलुंट प्राणपण कर प्रभु आपन को साहाय्य करेंगे जो आप कष्टकर हम से जमी गीत गाइलु मु जब मैंने सोचा कि असंभव है आओ से गीतरा तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूं से असंभव को प्रभु संभव करदे से साहाय्य करेंगे लिखाई आम तुम साहाय्य भय कर ना तेणु प्रभु आपणकर मनर चिंताधारा संकल्प सबुठ गुरुत्वपूर्ण जीवन में गोटे बड़ परिवर्तन दरकार अनेक विषय प्रभु मत कथा कले मो भल रूपे बुझीक धर्मशास्त्र को भल रूपे बुझा सेपरी लोक निकट को आणिले से मुझे आल्फाबेट शिखला पर शिखिली तापर पवित्र आत्मा मत आउरी शिखेले आई भाव मु जहा करुची एथिरे कौन सी त्रुटि नहीं धर्मशास्त्र वाक्य जहाँ मु पालन करे शिक्षा दिए एथिरे कौन सी त्रुटि नहीं आउ से जीवस्यों परी मध्य प्रभु ठारू आदेश प्राप्त होइछि वाक्यर डाहण बाम को जाओ नहीं आउ तदनुसार करिकी चलिबा पई ताले प्रभु कहले तुम्हें आमे तुम गुड सक्सेस दबा जोठी गले तुम्हें कुशल पाइबो आ समस्त कार्य मत प्रभु कर जीवन में मोर पूरा परिवर्तन आसिला कारण आपण जीवन में गोटे परिवर्तन निहाती दरकार बाइबल जहाँ कहूँ जमती कहूँ सेमिति प्रभु जमती चाहूँ सेमिति प्रकृत प्रभु लोक मान देखी आपण को बदली जावा हम निजर चिंताधारा लक्ष्य किछि रखी पारिबे नाही ताहले आओ एपरी बहुत बहुत किछि विषय समस्त प्रकार पापरु परिवर्तन हवा सब प्रकार यौवन अभिलाष को त्याग करिबा अनेक प्रकार अभ्यास जहाँ को पाप बोली की सीधा कह जाई पारिबो नाही विभिन्न प्रकार स्पोर्ट्स जहाँ मु सब खेलुतिली फुटबॉल वॉलीबॉल बैडमिंटन टेबल टेनिस रिंग टेनिस इत्यादि जिते प्रकार पुणी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रे रनिंग रेस हाई जंप लॉन्ग जंप प्रवृत्ति जिते प्रकार सब करुतिली आकु तो पाप बोली सहजरे केही कहइबो नाही मात्र एटा आध्यात्मिक विषय गुड़ाक ना यहाँ एत मु अभ्यस्त थी जीवन में केबे मु छाड़ी न थांती भल गोटे स्पोर्ट्समैन थी प्राइज फ्राइज सब प्राप्त होइकी कॉलेज यूनिवर्सिटी पर्यंत अनेक करिकुलर एक्टिविटीज थिला केबे छाड़ी न था संपूर्ण त्याग करदेली कल जो मत जीशु को देखा इच्छा है कथा शुणा इच्छा है शक्ति पाइबा इच्छा है पवित्र आत्मा पाइबा इच्छा है तले तो मत कथा कह वाक्य द्वारा युगर अनुरूपी हो ना मनर नूतनीकरण में परिवर्तित हो जीशु ख्रीष्टर जेपरी मन थिला तुम सेपरी मन हो कई कई कहे खेलवाटा पाप आउ घर तैयारी करिया पाप ना आम पुणी बंचा कौन चाकरी करवा पाप व्यवसाय करवा पाप आउ विभिन्न प्रकार अभिनय सब रही ड्रामा सिनेमा सबुटा कौन पाप सब अनेक विषय शिक्षा भी दि जाऊँगी ताले गोटे कथा कहबी कहवाई तो अनेक विषय अच्छी गोटे कथा कहबी ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरी मन थिला तुमर सेमिति मन हो बोली जो बाइबल लिखा होची फिलिप 2:5 पद तामाने माने जीशु ख्रीष्टंक परि हवा को हवा आ गुटे स्थान जीशु ख्रीष्टंक वस्त्र रूपे परिधान कर
जीशु कहले मु जगतर ज्योति जो पंत अच्छी से पर्यंत तापर कहले तुम्हारे जगतर ज्योति आम जीशु को रिप्रेजेंट करने को हम मत गोटे कथा कहतु जो मैंने कहे पाप जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एगुड़ा पाप कहीकि जीशु ख्रीस्ट जाइकी ए सब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थिला से खेलुले फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट बैडमिंटन से जाइकी एक्टिंग करुले से स्टेज शो करी गीत गाउले ए सब कारोबार तांकर थिला ना गोटे भल चाकरी करने की व्यवसाय करने से सेमती करुले खोजुले पागल रकम रही ताहले ना गोटे क्रिकेट पड़िया बसिक जमी सब देखते प्रकार बसी देखिए हाथ ताली मारुले जीशु ख्रीस्ट मन पर आमको हवा कह ग्रहण करेंगे न ग्रहण करेंगे से आप इच्छा मात्र बाइबल अनुसार मुझे कहूँ केत लोक ग्रहण करते मु ग्रहण कली 100 को 100 अनेशत ना 100 रु अनेशत ना आपण ए स्तर को आसतु ए लेवल को आसतु तापर देखिए आपण जीवन अनुभूति कौन गत काली जने मो सहित कथबार्ता करुले से कहले ना मो स्वामी एमती एमती कहले आपण विषय में केते कथा गुड़ा कहले आउ तेणुक मुझे करने चाहूँगी गोटे विषय गोटे आउ बड़ गोटे पदक्षेप नापी से चाहिए मुझे सीधा करी कहली कहले तुम कौन आउ से पास्टर बेंजामिन बेहेरा ही तुम तांपरी हो पार जे तुम कहूच मुझे कार्य करदेवी से करी तांपरी केते स्तर को जीवाक हम से केमितिका लोक केमिति भाव लोक जानती जनाशुना है से कार्य द्वारा कौन कार्य नौ तुम कौन किछि तुम जान कि बुझिन मुझे करी नाई नाई सेमती कर ना चेष्टा कर सब कि लोक मैंने देखुं शुणुं सब आनलाइन सब गिजा प्रार्थना शिक्षा दीक्षा सब देख लोक प्रभाव पड़ुची सेमती डिस्करेज करनी क्या सेमिति आपण खाली प्रार्थना करदे प्रभु मत दया गोटे दिन उपवास करदे कांदी देवे टे को मान टे कर मो कर प्रार्थना सब किसी समस्यार समाधान करिवो नाही गोटे परिवर्तन आवश्यक मनर नूतनीकरण परिवर्तित हो बदली जाओ सब विषय को मुझे त्याग करदेली जो पीजी करने आरंभ कली ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी मो मन आसला पाठ सरीगलानी 2 वर्ष पीजी गोटे वर्ष गला आउ 1 ईयर मात्र अच्छी सरीज चाकरी हम चाकरी पर तो घर बनवा को पड़ो बाघर इत्यादि सब रही तेणुक घर बनवा को पड़ो केमती करी कौन मनरे हला ब्रह्मपुर सिटी से भंज बिहार रंगेलुंडा से बास रे जीवा समय यूनिवर्सिटी पिला रोड ट्रेन थाए 2टा बास जॉइंट हो गला बेले झरका पाखे बसिकी बिल्डिंग गुड़ाक देखे सुंदर सुंदर बिल्डिंग गुड़ा देखला मनरे मु स्थिर करए जो मो पाठ सरी चाकरी करी ठीक एमती घर बनईबी जोटा आउ टे भल देखिले एमती बनईबी एटा कंटिन्यू कला अनेक दिन पर्यंत तापर प्रभु व्यक्तिगत भाव मो संगे कथा मो परिवर्तन पर कटक आसला घर तो बनवा हम ना आते बनबी यही मॉडल बनईबी तापर प्रभु एपरी भाव में कथा कहले वाक्य द्वारा आउ मत आत्मा द्वारा कथा कहले आउ लिखाई डू यू सी ऑल दिस बिल्डिंग्स से देखले जेरूशलेम से मंदिर को देखो कि बृहत प्रासाद की बृहत अट्टालिका जीसु कहले तुम्हें कौन सब देखुच डू यू सी ऑल दिस बिल्डिंग्स ए बृहत प्रासाद तुम्हें देखुच गोटे पत्थर ऊपर पत्थर रही डू यू सी ऑल दिस बिल्डिंग्स इंग्लिश बाइबल पढ़ला बेले ए लाइन जो पढ़ी मो हृदय को एमती लगे सारा जमी मत प्रभु कथा कहते तमें तमें से लोक जे कि बिल्डिंग सब देखुच जीसु ख्रीस्ट बिल्डिंग सब देखुले त्याग कहीं तुम जीवन रे एटा जागतिक लोक मान कथा ताले एपर्यंत तुम जागतिकता रही बाइबल आउरी पढ़िली जिरिमिया पुस्तक गोटे स्थान लिखा तुम्हें आउ गृह निर्माण करियो नै जाबजीवन तमुरे बास करे तारे तुम्हें दीर्घायु पाइबो इत्यादि कथा गुड़ा सब अनेक विषय देखिली जागतिक चिंता जागतिक भाव में प्रभु बुझेले न्यूज खबर पढ़िया समय जने सेंट्रल होम मिनिस्टर से लिखाई से न्यूज खबर पढ़ी निजर होम ना मात्र सेंटर रे पार्लियामेंट रे से होम मिनिस्टर निजर घर ना तापर आउ केते न्यूज पेपर पढ़ी केतेक स्टेट रो चीफ मिनिस्टर माने तांकर निजर घर समानकर नाही आउ भड़ा घरे से माने रहउछंती आउ तांको जो ऑफिशियल गाड़ी सब मिली ताकू व्यवहार भी करू नाहंती निजे परिश्रम करूछंती बाप रे को प्रकार लोक माने सब अछन
प्रभु आत्मारे कथा कहले मु बुझिली तुम जने प्रभुंक लोक होइकी तुमर चिंताधारा कौन तुमको घर बिल्डिंग इत्यादि टंका आउ सम्मान क्षमता एसबू आवश्यक एटा जीशुख्रीष्टଙ୍କର मन नहीं तापर भी मु बदली गली बदली जीवाको परिवर्तन जेतिकी आपणकर हम सेतिकी प्रभु ठारू प्रकाश आपण पाइबे प्रभुंकर सानिध्य पाइबे प्रभु आपणकर संगरे रहिबे प्रभु आपणको सेपरी भाव में व्यवहार करिवे खाली प्रार्थना करदले सब हेई पारिबो नाही प्रभु मु तुम इच्छा साधन कोड़ी से दर्शन गोटे सर्वांतकरण खोज ए जुगर अनुरूपी हो ना ए जुग ठारू निजको पृथक करने को हम बदली जावाक हम बाइबल अनुसार आ मु परीक्षा करिकी पाइली आपण माने से परीक्षा करी पांतु परीक्षा सिद्ध हवंतु जदि परीक्षा सिद्ध होई नांती जीशु जे सत्य ईश्वर ए कथा प्रमाण पाइगली मु जीशुंग नाम रे नाना आश्चर्य कर्म हला आउ पवित्र आत्मा अच्छा ख्रीस्टियान मान मध्य बहुत गुड़े द्वंद्वर विषय रही है गोटे डिस्प्यूट परी रही परभाषा ख्रीस्टियान माने व्यवहार करना अनेक ख्रीस्टियान नेता माने ये कथा को लोक मान कहूना मुझे प्रमाण कली पवित्र आत्मा अच्छा परभाषा सब रही पुणी बाइबल कथा आउ तो बेसी कष्ट लगे कारण बाइबल कथा यहाँ बाइबल भितर भी तो लिखा से पवित्र आत्मा प्राप्त ही प्रमाण कली आ मु प्रमाण कली बाइबल को आउ ये प्रभु ईश्वर वाक्य जहाँ प्रार्थना कर मागुच पाई बोली विश्वास कर पाइब यहीपरि जिते प्रकार वाक्य अच्छे से अनुसार मु कार्य कली सब गोटी गोटी कर अनेक विषय सफल हवा लगिला तेणु मोर जीवन सेवा कार्य को प्रभु संपूर्ण स्वतंत्र करदे कम से कम ये तीनटा विषय को आपण माने मध्य परीक्षा करंतु परीक्षा सिद्ध हवंतु जीशु से ईश्वर पुत्र तांको छड़ा आउ कहा ठारे परित्राण नहीं से मात्र जने जहां ठारे परित्राण अछि आउ पवित्र आत्मा आउ जो पवित्र आत्मा आम दुर्बलतार साहाय्य करते कारण आम ठारे अनेक दुर्बलता रही आउ बाइबल जहाँ ईश्वर वाक्य ता बाहर किछि विषय किछि नहीं एटा को भल्लरे जानिबा करिबा को मनुष्य मानकर शिक्षा दीक्षा नीति नियम परंपरा सब बाहरी जीवा को देखिबे आपनकर धर्म जीवन केमति हबो प्रभु किपरि आपनकर संगे कथा कहिबे आपण प्रार्थना करिवे प्रभु उत्तर देवे लेखा होछि तुमे डाकिबो आमे कहिबा आमे उपस्थित अछु आ गुडी जगह लेखा होछि से माने डाकिबा पूर्वरो आमे उत्तर दवा तिमोथी पुस्तक रे पाउल गोटे कथा कहले ईश्वरଙ୍କ निकट आपनको परीक्षा सिद्ध देखिबा को यत्न कर तेणु बहुत गुरुत्व दियंतु आपनक जीवनर परिवर्तन ताहेले प्रकृत ईश्वरଙ୍କର सानिध्य आपण लाभ करि पारिबे तांको इच्छा बुझी पारिबे जे कोनसी विषय अर्थात लेखा होछि कोन उत्तम सुग्राह्य आउ सिद्ध विषय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दाराबानी खाराबा शाबारी अल्लाह राबानी खाराबा त्रमना दाराबान अल्लाह राबा तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे आज समय सुजो निमंते धन्यवाद करूछु प्रभु अनुग्रह आशीर्वाद कर तुम कंटा विधा पाद को कोटि कोटि बिलियंस ट्रिलियंस एंड अनलिमिटेड भाव में धन्यवाद प्रशंसा कर चुंबन करुछि कारण मन मध्य प्रकार गोटे चिंता दल गोटे संकल्प दल तुम इच्छा बुझा सत्य जाना जहाँ उत्तम यथार्थ सुग्राह्यता जाना इधर शाखालाराबानी खाराबा से सब मु अन्वेषण कली आउ से सब मु प्राप्त हेरी कारण समस्त अंतकण सिद्ध अंतकण से सब कर प्रभु आज मते आज पर्यंत से स्थिर रखिच से शेष पर्यंत स्थिर रहा अनेक स्थिर करने को तुम्हें साहाय्य कर आसुच कर धन्यवाद दूसरी प्रत्येक को दया कर कारण जगत में क्षण के दृश्य अदृश्य बाष्प सदृश आम जीवन विदेशी प्रवासी पर अच्छु मात्र आम तुम्हें अनंत जीवन आउ तुम्हें परिकल्पना कर स्वर्ग राज्य आम तुम्हें स्थान प्रस्तुत कर उदाराबानी खार वर्षा काल तुम्हें कल मो पितांगुर एक बासस्थान अच्छी मुझे तुमको नहीं जी तुम्हें आस तुम्हें नहीं जो तुम लोक मान से दिन अब्राहम आउ से कहले से कौन जौनगर भीतिमूल विशिष्ट जार शिल्पी निर्माता स्वयं ईश्वर से तार अपेक्षा थे आम से करने को साहाय्य कर जीशुंक नाम तुम्हें दया कर धन्यवाद दो आदर समझुज जहाँ जहाँ प्रयोजन तुम इच्छा मत तुम्हें प्रत्येक साधन कर अभिषेक हेतु उज्ज्वली विनष्ट हो तुम कंटा विधा पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तरे आम सर्वणात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुँच आमेन।
हे जीसु हे प्रभु हे जीसु हे प्रभु आसीछि तुम पाद तले दर्शन दिया थरे दर्शन दिया थरे हे जीसु हे प्रभु हे जीसु हे प्रभु आसीछि तुम पाद तले दर्शन दिया थरे दर्शन दिया थरे एही जगतर अंधकार पथे अजुथिली मु पापरे एही जगतर अंधकार पथे अजुथिली मु पापरे सुनी जीसु नाम दिए परित्राण सुनी जीसु नाम दिए परित्राण प्रभु आसीछि तुम चरणे हे जीसु हे प्रभु हे जीसु हे प्रभु आसीछि तुम पाद तले दर्शन दिया थरे दर्शन दिया थरे पिता ईश्वर प्रेम प्रभु যীशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु যীशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो। आमीन।